Boss. Boss. So I think may caller na kita, our last caller. Hello, caller? Hello? 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 Wala pa si caller? Hello? Before that, i-text, Oh, hello. Hi, Nana. Hello. Hello. Yung Sino mga ni? pila. Sino ni? Ate Francis. Francis. So Francis, Yeah. where are you calling from? Century 21. Sa? Sa Century 21 sa hotel. Okay, so maybe bago ka lang tapos kuha board, Ay, hindi. Agrad na ko. agad ka na. So, Gani, ano ka na, nag-stay lang? Gastay lang. Wow. Francis, ikaw ko nag-text kahapon? Wala kang gibas. Ha? Nabasa mo na? Ato nagambal ka nga, na-miss mo na ko? Yeah. DM man? Ewan to? Ikaw to, ang kasi Christy? Yeah! Ito yun ha? Regalo na ba na ka na kay Christy? Okay, yeah. Ara ka lang di man. Ara ko na siya, pero wala siya, yeah. Okay. So, Franz, Yeah. so ano ang imong so di ka kay Skila? Di ka kay Skila? So di ka kay Skila, Francis? Saint Paul. St. Paul, wow. Okay. Ano nga course? Business management. Grad ako galing. I graduate na sa'yo graduate. Okay. So, Franz, ano ang kanaunta? The past. The past. Okay. The past. Before that, For that ka na.